sangat kurus sehingga kelihatan juga dari gerakannya yang lemah. وقد يقول قائل ما الفرق بين المرض والعفان؟ المريض بين مرضها والعفان كالركب، الفرق بينهم أن المرض يقصد به المرض الذي يجعل هذه الأضحية لا تستطيع المشي، كأن تكون مريضة مثلا بالأمة أو بالجدري مثلا، أو أنها مضروبة مجروحة جرح واضح. وأما العفان يقصد بها الشاة أو الحيوان أو الأضحية التي لا تستطيع أن تمشي لضعفها الشديد، جسمها ضعيف جدا لا تستطيع أن تمشي مع الحيوانات الصغيرة. Kemudian barangkali ada pertanyaan tentang apa beda hewan yang marid atau sakit dengan ajfa yang sangat lemah tadi. Ada azid itu ajfa sangat lemah, kurus sehingga sangat lemah. Apa beda antara keduanya? Maka dijelaskan, adapun sakit tadi ya itu hewan tadi dia menjadi lemah karena faktor sakitnya, barangkali demam atau penyakit yang lain, atau mungkin ada luka, kemudian tergores dan segala macam, sehingga luka dan segala macam penyakit tadi menyebabkan hewan ini menjadi lemah sehingga pergerakannya sangat terbatas. Kemudian yang kedua tadi, dia tidak ada sakitnya, tidak kelihatan, tidak luka, tidak demam, tidak apa-apa, cuma lemah, tidak bisa mengimbangi pergerakan hewan-hewan yang lain, berbeda daripada hewan-hewan yang serupa dengan atau sepadan dengan hewan ternak tadi. Nah, di antaranya karena saking kurusnya sehingga sangat lemah. طبعا هذه الشروط الأربعة التي جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقاس عليها العلماء بعض الشروط الأخرى التي يجب أن تكون الأضحية خالية منها. فمثلا العمياء التي لا تبصر لا يجوز الأضحية منها، إذا كانت العوراء لا يجوز فمن باب أولى العمياء التي لا تبصر لا يجوز الأضحية منها. وأيضا بالحيوان المصاب، الحيوان الذي أصيب بإصابة بالطلق مثلا ناري أو سقط من مكان، فهذا لا يجوز الأضحية به إلا إذا شد من هذا المرض الذي أو هذه المشكلة التي وقعت فيه. وأيضا المقطوعة اليد أو الرجل لا يجوز الأضحية بها لأنها فقدت شيئا من أعضائها المهمة، فهذه أيضا داخلة في الشروط التي لا يجوز أن يضحي المسلم بأضحية فيها شيء من هذا. Dari 4 cacat tadi kemudian ulama mengkiaskan beberapa ayat yang lain. Kalau tadi disebutkan awar atau aura itu buta matanya sebelah, kemudian dikiaskan juga kalau matanya sama sekali buta, artinya kedua-duanya tidak melihat. Nah ini tentu jelas lebih tidak boleh, lebih tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua dikiaskan oleh ulama juga hewan-hewan yang ditimpa oleh kejadian tertentu, misalnya jatuh atau kena api sehingga dia mengalami kecelakaan atau celaka sakit ya karena jatuh tadi, maka hewan ini pun tidak sah untuk dijadikan kurban kecuali kalau kemudian hewan itu sembuh dan telah pulih seperti keadaan semula. Kemudian yang ketiga dikiaskan juga oleh ulama yang menjadi cacat hewan kurban yang sehingga tidak memenuhi syarat adalah hewan yang kehilangan kakinya, mungkin kaki depan maupun kaki belakang patah atau terpotong kaki depannya atau kaki belakang karena sudah tidak lengkap lagi anggota tubuhnya dan tidak memenuhi syarat. الشرط الخامس من الشروط التي يجب أن توفر الأضحية أن تكون ملكا للمضحي، الأضحية تكون ملكا للمضحي، فلا يصح أن يضحي المسلم بأضحية مسروقة أو مغصوبة أو وجدها في الطريق وأخذها وغيرها، لا يجوز أن يضحي مثل ذلك. فهذه هذا الشرط لا بد أن تكون ملكا لك اشتريتها بمالك أو كانت في ملكك فيجوز لك أن تضحي، أما بغير ذلك فلا يصح. Kemudian syarat yang keempat, hewan kurban yang
memenuhi kriteria atau syarat adalah hewan tersebut milik yang bersangkutan, ya hak milik sah orang yang berkurban, bukan hewan curian, bukan pula hasil rampasan atau didapatkan dengan cara yang tidak sah, atau misalnya ketemu di jalan ada hewan atau kambing kesasar kemudian diambil dikurbankan, ini tidak boleh, tidak memenuhi syarat. Jadi kita harus memilikinya, barangkali dengan membeli hewan tersebut atau hewan yang sudah menjadi milik kita dan kita pelihara semenjak kecil. الشرط الخامس أن تكون الذبح في الوقت المحدد. وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم لأهله. فإذا انتهت الصلاة صلاة العيد يجوز بعد ذلك أن تذبح الأضحية، وينتهي آخر وقت الذبح هو آخر أيام التشريق وهو اليوم 12. فإذا غربت الشمس في يوم 12 وبذلك يكون الذبح انتهى. إذا يجوز للمسلم بناء على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. فأخذ أهل العلم ذلك أن وقت الذبح ينتهي في هذا اليوم آخر أيام التشريق. يجوز للمسلم أن يذبح يوم العيد بعد الصلاة وهو أفضل، لكن إذا ما استطاع، إما أنه مشغول أو غير ذلك أو ما اشترى ذبيحة، فله أن يذبح بعد اليوم الثاني أو يذبح اليوم الثالث أو يذبح اليوم الرابع قبل صلاة المغرب. فكل هذه الأيام الأربعة يجوز أن تذبح فيها، لكن أفضل شيء أن يكون بعد صلاة العيد لمن قدر على ذلك. Kemudian syarat yang kelima atau syarat yang kelima untuk hewan kurban yang memenuhi kriteria ialah hewan tersebut dipotong atau disembelih pada waktu yang telah ditentukan. Jadi tidak keluar dari limit waktu yang ditentukan. Limit waktunya adalah setelah selesai sholat Idul Adha hingga hari terakhir dari hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Adapun jika hewan tersebut disembelih sebelum salat Idul Adha, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, itu hanyalah daging yang dikonsumsi untuk keluarga Anda, kata Rasulullah. Jadi apabila sebelum salat kita sembelih, maka itu seupaya seperti daging biasa, kita potong, kita beri makan untuk keluarga. Nilai ibadahnya tidak ada. Jadi waktu memotongnya adalah setelah selesai sholat Idul Adha, yaitu pada hari raya Idul Adha. Kemudian berlanjut hingga hari raya atau tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah. Adapun waktu yang terbaik adalah pada hari raya itu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Sebaiknya kita menyembelih pada hari itu setelah sholat Idul Adha. Namun jika kita atau ada halangan sehingga tidak memungkinkan menyelenggarakannya pada waktu itu, bisa diundur pada hari berikutnya, yaitu pada tanggal 11 atau pada tanggal 12 atau tanggal 13, tetapi dengan syarat jangan sampai terbenam matahari. Jika sudah terbenam, maka nilai ibadahnya pun menjadi hilang. وأفضل الأضاحي هي ما كان جنسها أفضل، مثل يعني أفضل الأضاحي ما كان جنسها أفضل. فالإبل أفضل شيء، يضحي الإنسان بالإبل عن نفسه، أو يضحي بالبقرة عن نفسه، أو يضحي بالظهر عن نفسه.
ثم بعد ذلك المعز، ثم بعد ذلك سب الإبل وسب البقرة. هذا هو الترتيب الأفضل. فأفضل شيء أن يضحي الإنسان الإبل عن نفسه كامل، عن نفسه وعن بيته، يعني لا يكون معه أحد يشترك في شراء هذه البعير. وأيضا البقرة الأفضل أن يضحي هذه البقرة كلها عن نفسه وعن أهل بيته. ثم بعد ذلك الضأن أفضل شيء، ثم بعد ذلك المعز أفضل شيء، ثم بعد ذلك سب بقرة وسب بدنه. والسب معناه أن يشترك 7 أشخاص، يشترك 7 أشخاص في شراء البقرة ويذبحوها كل واحد يذبحها عن نفسه وعن غيره. وأفضل الحيوانات أيضا أفضل الأضاحي ما كان أسمنها وأغلاها ثمنا. كلما كان الأضحية أسمن وأغلى ثمنا فهي أفضل وأعظم عند الله أجرا. Kemudian hewan kurban yang terbaik adalah yang terbaik berdasarkan jenis hewan tersebut. Oleh karena itu yang terbaik, hewan kurban yang terbaik itu adalah 1 ekor unta. Bahwa seseorang berkurban untuk dirinya sendiri atau kemudian untuk keluarganya 1 ekor unta full. Kemudian tingkatan berikutnya adalah 1 ekor sapi. Seseorang berkurban untuk dirinya sendiri kemudian keluarganya 1 ekor sapi full, tidak bergabung sama orang lain. Kemudian setelah itu adalah domba biri-biri. Setelah biri-biri kambing biasa. Kemudian berikutnya baru 1/7 unta. Artinya 1 ekor unta itu untuk 7 orang. Dan berikutnya 1/7 sapi. Artinya 1 ekor sapi untuk 7 orang atau 7 orang yang patungan membeli sapi ini. Dan itu tingkatannya. Kemudian jika dilihat dalam tiap-tiap kelompok tadi, dalam masing-masing kelompok tadi mana biasanya unta mana yang lebih baik, kambing mana yang lebih baik, maka yang terbaik dalam tiap-tiap jenis tadi adalah yang paling gemuk, yang paling mahal. Artinya semakin besar kurban kita, semakin tinggi harganya, itu semakin baik dan semakin tinggi pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين سمينين، ضحى بكبشين سمينين، فدل هذا على أن أفضل الأضاحي هي ما كان أسمنها وأغلاها عند أهلها. Kemudian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berkurban dengan 2 ekor kibas yang gemuk. Dengan 2 ekor kibas yang gemuk. Ini menunjukkan bahwa semakin gemuk, semakin besar kurban kita, semakin bagus. Karena Rasulullah pasti melakukan sesuatu yang terbagus. هناك بعض العيوب المكروهة وليست محرمة. عيوب تكره في الأضحية، يعني إذا كانت الأضحية خالية منها فهو أفضل، لكن تجزي الأضحية بها، مثل مكسورة القلب أو مقطوعة الأذن أو مشقوقة الأذن أو مقطوعة الذنب، فهذه مكروهة في الأضاحي. لكن إذا وجد الإنسان شيئا أحسن منها فلا شك أنها أفضل. كلما كانت الأضحية خالية من العيوب فهي أفضل، لكن هذه العيوب لا تمنع الأضحية. لك أن تضحي بشاة مكسورة القرن أو مقطوعة الأذن أو مقطوعة الذنب أو الدين، لكن إن وجدت شيئا يعني كامل الصفات ليس فيه شيء مقطوع الذنب أو الدين أو الأذن أو القرن لا شك أنه أفضل. لكن أحيانا قد ما تجد، فهذا يعني لا بأس به، لكن الأفضل أنك لا تضحي من هذه الأشياء إلا إن لم تجد غيرها. Berikutnya ada hal-hal yang makruh pada hewan kurban. Artinya
jika aib ini ada pada hewan kurban, kurban kita tetap sah. Namun sebaiknya hal ini dihindari. Sebaiknya hal ini dihindari, yaitu kurban yang hewan yang tanduknya patah atau pecah, tanduknya sudah tidak utuh lagi, atau telinganya terpotong. Kalau tidak terpotong, misalnya sobek telinganya, atau yang terpotong ekornya. Ini tidak membatalkan, tidak membuat kurban kita tidak memenuhi syarat, tidak. Akan tetapi hanya berupa aib yang membuat yang hukumnya makruh. Artinya sebisa mungkin kita berusaha untuk menghindarinya. Namun jika ternyata kita tidak mendapatkan jenis hewan yang maksimal atau yang terbaik tadi, yang dapat hanya hewan seperti ini, barangkali tanduknya sudah patah, atau telinganya terpotong atau sobek sedikit, atau ekornya sudah terputus juga, maka kurban kita tetap sah. بعد ذلك ما هي يعني ماذا يجزئ الأضحية عمدا؟ الأضحية تجزئ الأضحية ونقصد بذلك الضأن. الضأن يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته. يجوز للمسلم أن يضحي بالضأن عنه وعن أهل بيته وعن من الأحياء والأموات، وأيضا يجوز أن يشرك أيضا غيره من المسلمين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ليضحي عن نفسه ويضحي عن أمته ممن لم يضحي. فالأضحية تجوز الضأن عن الرجل وعن أهل بيته، والمعز كذلك، والبقر والغنم تجزئ عنه وعن أهل بيته. لكن البقر والغنم يجوز أن يشترك 7 أشخاص في اشتراكه، وكل شخص يضحي عن نفسه. أما المعز والضأن فلا يجوز الاشتراك فيها، لا يجوز للاثنين أن يشتريان ضأنا واحدا، ولا يجوز الاثنان أن يشتريان معزا واحدا يشتركان فيه. الاشتراك في البقر والغنم يجوز أن يشترك في البقر والغنم 7 فأقل. يجوز أن يشترك في البقر والغنم، يجوز أن يشترك في الإبل والبقر 7 فأقل. يشترك في البقر 2 3 4 5 6 7. لا يجوز أكثر من ذلك. لا يجوز أكثر. Kemudian satu kurban itu cukup untuk berapa orang? Masalah berikutnya adalah satu kurban kita ini untuk berapa orang? Apakah untuk 1 orang atau beberapa? Kemudian mengatakan kurban misalnya 1 ekor kambing atau 1 ekor kibas atau domba, ini bisa untuk orang yang berkurban, kemudian keluarganya, dan orang-orang lain yang diinginkan. Jadi tidak mesti 1 kambing untuk 1 orang, tidak. Jadi 1 kambing ini diniatkan untuk dirinya, kemudian keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan orang-orang lain yang diinginkannya. Ini untuk kurban itu sah untuk berapa orang. Nah demikian juga yang lain-lain. Sapi juga demikian, unta juga demikian. Namun untuk pengadaannya, nah itu tadi diniatkan untuk berapa orang. Berikutnya untuk pengadaan 1 ekor kambing itu hanya boleh dibeli oleh 1 orang atau diadakan oleh 1 orang. 1 orang yang membelinya, tidak patungan dari beberapa orang. 1 orang, akan tetapi misalnya dia niatkan untuk keluarganya dan orang-orang tertentu yang diinginkan. Ini adapun sapi, nah itu baru boleh pengadaannya dengan patungan. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang patungan untuk pengadaan sapi atau
unta 7 orang. Nah, masing-masing berniatlah untuk berkurban untuk siapa. Jadi itu pengadaannya seperti itu. Namun untuk diniatkan untuk siapa, kambing dan domba tadi itu boleh untuk dia sendiri dan keluarganya dan siapa saja yang dikehendaki. Karena Rasulullah SAW berkurban seperti itu. Beliau niatkan untuk dirinya sendiri dan ahli bait beliau dan umatnya yang belum sempat berkurban. Jadi tidak mesti satu kambing untuk satu orang, tidak. Satu kambing bisa untuk beberapa orang, bahkan banyak orang. Akan tetapi untuk pengadaannya itu hanya dari satu orang. Kita kaya untuk dia. Kita kaya untuk dia. Yang qala hadi syah dia atau istiraha wal ma'rufiyya فيترتب عليه أحكام. يترتب عليه أولا أنه لا يجوز بعد يعني يسمي هذه الشاة أنه أضحية أو ينويها أنها أضحية، لا يجوز له بعد ذلك بعد أن ينويها لا يجوز له بيعها ولا هبتها ولا يجوز له ذبحها للضيوف. جاء الضيوف قبل العيد بيوم وقام ذبحها، لا يجوز له ذلك لأنها أضحية ولا أضحية. أيضا لا يجوز له أن يعني يستبدلها إلا إذا كان يستبدلها بشيء أفضل منها، يعني هو اشتراها مثلا ب1000 وبعد يومين وجد شاة أطيب منها وأفضل منها، له أن يستبدلها بشيء أحسن. أما أنه يستبدلها بشيء أفضل منها فلا يجوز له. Kemudian jika hewan kurban sudah diadakan atau misalnya kita sudah menunjuk dan menasihkan menentukan ini untuk kurban, atau sudah kita niatkan, misalnya kita punya sejumlah hewan, kita niatkan ini untuk kurban. Nah, jika itu sudah kita lakukan, ada konsekuensi hukumnya. Yang pertama, hewan yang sudah kita niatkan atau kita peruntukkan untuk kurban tadi tidak boleh disembelih. Tidak boleh disembelih. Misalnya ada tamu sebelum Idul Adha dia sudah datang, sementara perbekalan nggak ada di rumah, udah kita sembelih aja. Ini tidak boleh. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan. Nah, tidak boleh. Harus dibiarkan. Tetap menjadi udhiyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang jadi pertama tadi tidak boleh disembelih, tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diberikan kepada orang lain. Kemudian yang kedua, tidak boleh diganti, kecuali gantinya itu lebih baik daripada yang semula. Misalnya hari ini kita beli, ternyata besok kita lihat ada hewan atau hewan kurban yang lebih besar, kita ingin menggantinya, ini diperbolehkan. وماذا يطلب المضحي من الأضحية؟ المشروع للمضحي إذا ذبح أضحيته أن يأكل منها ويهدي منها ويتصدق منها، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل المتذلل، والمعتر هو الشخص الذي يعني يقف أمام الناس يعترضهم لكنه لا يسمع. فالمشروع لك أيها المسلم إذا ذبحت الأضحية أن تأكل ثلثها إذا قدرت وتتصدق بثلثها وتهدي ثلثها لإخوانك أو جيرانك أو أقاربك. Kemudian bagaimana cara mengkonsumsi, apa sunnahnya dalam mengkonsumsi hewan kurban ini? Maka disunahkan hewan kurban jika kita berkurban, sepertiganya kita konsumsi sendiri untuk keluarga, sepertiga dikonsumsi sendiri, kemudian sepertiga berikutnya itu disedekahkan, artinya diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang sepertiga berikutnya dihadiahkan. Dihadiahkan artinya diberikan kepada orang-orang yang tidak meminta-minta, diberikan kepada orang-orang yang non-fakir miskin tadi sebagai hadiah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, dan beriman kata dengan kurban itu al-qani'u
miskin. Kemudian al-muqtar adalah orang yang terlihat tetapi dia tidak meminta-minta, Jadi dari situ dipahami kurban itu sebaiknya dibagi 3, sepertiga dikonsumsi sendiri, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan kepada tetangga dan kerabat kita yang kita nilai berkecukupan sebagai hadiah. ماذا يجتنب المضحي إذا نوى الأضحية أو أراد أن يضحي؟ إذا أراد المسلم أن يضحي ودخلت 10 ذي الحجة فإنه يجتنب الأخذ من شعره ما هو خالد لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت 10 وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعر ربه. ومعنى ذلك أن المسلم يمتنع من قص أظافره ويمتنع من الأخذ من شعره من شعر وجهه ويديه أو رجليه وغير ذلك، فلا يأخذ شيئا من شعره أو رأسه حتى يذبح أضحيته. ولو حدث أنه وقع منه شيء من ذلك، كأن يكون نسي وقص شيئا من أظافره أو نسي وقص شيئا من شعره، فأضحيته باقية على وضعها ولا شيء عليه، وعليه فقط الاستغفار والتوبة إلى الله. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika seseorang sudah berniat untuk berkurban? Jika seseorang sudah berniat untuk berkurban, maka dia harus menahan dirinya atau tidak boleh memotong rambut atau mencabut rambut. Untuk semua rambut yang tumbuh di badan, yang misalnya mencabut atau memotong rambut atau mencabut kumis atau rambut-rambut yang ada di wajah, di kaki atau di mana saja, ini tidak boleh dipotong, tidak boleh dicabut. Demikian juga dengan kuku-kukunya, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang telah berniat untuk berkurban, maka hendaklah dia menahan dirinya dari rambut dan kukunya. Jadi kita tidak boleh memotong kuku, mencabut rambut atau memotong rambut sampai kita atau sampai kurban tersebut telah disembelih. Dan jika ada kejadian misalnya seseorang atau kita lupa kuku terpotong atau rambut tergunting atau tercabut, maka kurban kita tetap berlaku, tetap sah. Kita hanya dituntut untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. إن أخذ الوحي شعر وقال عاسيا فلا شيء عليه، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. أما إذا أخذ متعمدا قص من شعره أو قص من أظفاره متعمدا عاملا بذلك، فعليه الاستغفار والتوبة، وأضحيته باقية على وضعها، لا شيء يبطلها أو يسلمها. اللهم Jadi jika seseorang menggunting rambutnya atau mencabut bulu-bulunya atau memotong kukunya karena lupa, maka dia tidak dikenai sanksi apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat akhir surat Al-Baqarah, janganlah hukum kami ya Allah atas kelupaan dan kesalahan yang kami lakukan. Atas kelupaan ini dilakukan karena lupa, kemudian adalah berakhirnya, jangan hukum kami, jangan berikan sanksi kepada kami. Oleh karena itu, jika karena lupa tidak ada sanksi apa-apa, namun karena sengaja